Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Putra Wijaya dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478-2071. Di sini saya akan membuat video hands-on Cisco Packet Tracer pada modul 13.1.10 tentang configure a wireless network. Nah, di sini kita gabungkan dulu. Nah, seperti ini. Di sini objektifnya ada 6. Yang pertama, connect to a wireless router. Configure the wireless router. Connect a wired device to the wireless router. Lalu connect a wireless device to the wireless router. Add an AP to the network to extend wireless coverage. Update default router settings. Introduction. In this activity, you will configure a wireless router and an access point to accept wireless client and route IP packets. Furthermore, you will also update some of the default settings. Langsung saja ke instruction ya. Untuk part 1 atau bagian pertama itu connect to a wireless router. Langkah pertama, connect admin to WR is using a straight through Ethernet cable. Select connection, lalu ambil Cooper strike admin. Pas Ethernet 0, lalu gigabit Ethernet 1. Lalu if no green triangle are shown, make sure to show link under option preference. You may click also forward time just above the connection selection box in the yellow bar. Oke, saya sudah ini ya. Step 1 udah selesai, lalu kita lanjut ke langkah kedua, configure admin to use DHCP. Lalu kita ini ya, klik admin, lalu klik desktop, IP configuration kita ganti ke DHCP. Nah, di sini sudah what is the IP address 192.168.0.100, subnet masnya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.0.1. Lalu in the desktop, tap on admin, choose web browser. Lalu masukkan 192.168.0.1. Lalu klik go. Nah, di sini kita masukkan ya, use admin for both the username and password. Jadi username dan passwordnya admin. Admin, lalu ini juga admin. Oke. Nah, kita sudah masuk ke wireless 3-band home router. Langkah keempat, configure the internet port of WR. In this step atau di langkah ini, WR is configured to route the packets from the wireless clients to internet. You will configure the internet port on WR to connect to the internet. Nah, di sini under the internet setup, automatic configuration DHCP to static IP. Lalu kita masukkan ini ya, internet IP address-nya itu 209, lalu 165, lalu 200, dan ini terakhir 225. Lalu subnet mask-nya 255, 255, 255, 252, gateway-nya 209, 165, 200, 226. Lalu untuk DNS 1-nya ini 209, 165, 201, 1. Scroll down the page and click Save Settings. Save Settings. Jika sudah,
Kita coba disuruh untuk verify connectivity, open a new web browser to www Cisco PKA server. Paste di sini, lalu kita go. Lalu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu configure the wireless settings. Langkah pertama, configure the WRSS ID. Lalu kita masuk lagi ke alamat website yang tadi. Paste, lalu kita go. Bentar. Masuk lagi ke admin, lalu IP web browser. Lalu masukkan ini tadi ya. Sebenarnya analis software. Bentar. Ini coba kita statik lalu DHCP lagi. Oke, lalu kita web browser. Lalu kita masukin IP alamat harusnya ini bisa ya. 192 kan. RSS ID. DHCP berhasil. Command prompt browser lagi. Lalu kita coba masukin 192 168 tik 0 tik 1. Nah, sini admin. Lalu admin. Oke. Sini navigate to wireless. Lalu basic wireless setting. Network name SSID to a company. Namanya A company. Lalu standar channelnya jadi 62437. Lalu save settings. Oke, jika sudah, configure wireless security settings, wireless, lalu wireless security. Under the 24 GHz heading, select WPA2 personal for the security mode. Nah, di sini setting tetap, lalu parser fieldnya adalah Cisco 123 tanda seru. Lalu klik save settings lagi. Lalu kita langkah ketiga, connect the wireless client. Oke, kita ke laptop 1, desktop tab, lalu cari PC wireless. Ini ya. Lalu kita klik connect, refresh. Nah, di sini ada namanya, cari yang namanya company, lalu connect, reset key-nya yang tadi ya, Cisco 123 tanda seru, connect. Cisco seru, connect. Oke, adapter is aktif ya di sini. Nah, di sini sudah aktif. Kita akan coba masuk ke www.cisco.pka di web browser menggunakan laptop.
www cisco.pka. Enter. Nah, di sini berhasil ya. Welcome to Cisco Packet Tracer. Lakukan hal ini juga di laptop 2. Kita desktop, lalu PC wireless, connect, refresh, cari namanya company, connect, lalu masukkan preset key-nya Cisco 123 tanda seru, lalu connect. Nah, di sini kita tes di web browser www.cisco.pk. Nah, berhasil juga. Oke. Selanjutnya, connect wireless client to one access point. Langkah pertama, configure the access point. Connect port 0 to off access point to an available Ethernet port where strike through Ethernet cable. Kita menggunakan ini dari AP port 0 ke WR. Lalu klik access point. Lalu klik config tab. Lalu under interface port 1. In the SSID field enter a company. Ganti jadi a company. Lalu WPA PSK-nya diganti menjadi Cisco 123 tanda seru. Sudah. Selanjutnya connect the wireless client. Open laptop 3, select desktop tab dan klik PC wireless. Cari yang namanya company. Lalu klik connect. Kita klik laptop 3, lalu desktop PC wireless. Connect. Refresh. Cari company channel 1 ya, yang ini. Connect. Lalu Cisco 123 tanda seru. Coba connect ya. Connect. Nah, sini kita coba tes web browser. Lalu masukkan tes www.cisco.pka. Oke, berhasil ya. Lalu kita lanjut ke bagian keempat atau bagian terakhir, yaitu other administrative tasks. Langkah pertama, change the wire access password on admin. Kita masuk lagi ke IP yang tadi ya. Web browser, lalu 192.168.0.1 admin. Oke. Di sini navigate to administration. Nah, di sini ada administration, lalu manajemen. Change the current router password to Cisco. Kita ganti passwordnya itu menjadi Cisco. Lalu ini juga Cisco. Lalu klik save setting. Username-nya admin. Ini passwordnya Cisco. Oke, continue. Lalu kita langkah kedua adalah change the DHCP address range in WR ya. Navigate to setup. Lalu kita ke basic setup. Sudah, lalu kita network setup. Basic setup, lalu ke network setup ini. The IP address assigned to router IP change into 50. Subnet masknya benar. Add the 209 as the DNS server with DHCP settings. Lalu kita coba masukin ya, ini 209, ini 165, ini 20.
1 lalu 1. Jadi kita save settings. Oke. Close the admin web browser. Hit admin desktop tab, klik command prompt, lalu ipconfig. Nah, di sini sudah tercatat ya, IPv link lokal, fast Ethernet connection default port, dan completionnya juga sudah 100%, yang berarti saya sudah mengerjakan seluruh perintah ataupun assignment yang diperintahkan di dalam modul 13.1.10 tentang configure a wireless network. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.